Yan. Ay. Amam yan. Amam yan na. Amam. Sabi ko na nga ba, siya yung mga matay eh. Sino? Yung may asawa at anak mo. Lagi naman ganyan. Yung pinausap niya lang. Amam yan, ha? Amam. Typical story. Oh yeah. Hi. You like your cereal? Cereal. Hi. Kapag tayo natawag sa video eh. Yung babidyohan. Video? Finish that, huh? There's more. Yippee! Daddy! Kira! There's Daddy! Big Daddy! Just came from work. I want to eat my egg pie right there. Yee, egg pie for me. Cereal for baby. Egg pie for mommy. For daddy. The plastic. The plastic. Last one. Good girl. Ano yung tubig? Good girl. Hold it. Good girl yan, ha? Good girl yan. Ang baby niyan. Ang pretty niyan. Lahat sa kanila may itim na background, di kita yung buhok niya. Nagpapakit yan, ha? Hold your ano. Dede. Ang putla-putla mo, anak? Garaw ko yung matagal. Where's your hair? I wanna see your hair. Oh, ayan no. Dede, ha? Hello? Audrey? David ka ba yan? Malambot. No more na. Kami sa tuko. Tako ka din yan, eh. Nagtatawa ng Takaw niyan. nalunod na nga. Takaw daw. Takaw na na.
Tanga niya na.